काटा तो एकदम लागीं आसा. पळसकाटा देवशेताक लागीं आसा रादर दॅन सुकतळी. सो आमच्या गावात पळसकाटे कन्सिडरेशन घेयना ते डायरेक्ट वयता सुकतळी. आणि सुकतळी कित्याक तेय सांगता हांव. सुकतळीचो जो पंच आसा तो डेप्युटी सरपंच आसा आणि तो ह्या प्रोजेक्टाक सगळो सपोर्ट करता तो. सो सेम डे त्यांनी थंय मिटींग घेतली. काही आमच्या गावातल्या लोकांकूय आपयले तेणी 3-4 जण असले एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पळसकाटा. तातूंत आमच्याच गावातल्या एकट्या हेका विचारले तेणी, त्याचं नाव आसा तुकाराम जोरे, की तुमचो कितें स्टँड आसा ह्या प्रोजेक्टाचेर. सो तेणी सांगलें आमकां जॉब मेळटलो, आमकां लायट मेळटली आणि आमचो हेका सपोर्ट आसा. पूण रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो, कितके जॉब मेळटले तुमकां, कशी लायट मेळटली. तो ताका आन्सर करपाक जावना. आनी सिमिलरली रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो की तुमच्याच गांवचे भुरगे, म्हाजें नाव घेतलें स्पेसिफिकली कृष्णा जोरे, तो ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना. जाल्यार तेणी कितें म्हटलें, आमच्या गांवचो तो भुरगो आनी कांय भुरगे एनजीओक मेळ्ळा म्हणून. रायट. तेणी डायरेक्टली आमकां ब्लेम केलें, तुमी एनजीओक मेळ्ळा, एनजीओ तुमचे ब्रेन वॉश करता आनी तुमी ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना अशें म्हणटा ते. पूण हांव हें सांगूंक सोदता की आमचे जे सांगोड वाठारांत जे आतां म्हणटा की एनजीओस येता आणि सगळे एनजीओस तुमकां ब्रेन वॉश करता, हे सगळे जे सुरू जाला ते पावसकरान जी 19 सप्टेंबराक जी मिटींग घेतलेली त्या मिटींगेच्या उपरांत हे सगळे लोकांच्या तकलेन घालपाक सुरू केला. ताच्या पयलीं आमी प्रजल सर, रुदनाथ, महेश सर आणि जुलियो त्यांच्या वांगडा आमी पयलीं मेळटाले. इनफॅक्ट हांवें जेन्ना पयलीं त्या जाग्यार विजीट केली ती तांच्याच वांगडा केली. आनी जशें ते शॉक जाल्ले हांवूय शॉक जालो. आनी हांव शॉक जावन मागीर त्याच्या उपरांत मागीर आमी इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाक सुरू केल्ली. पयलीं पंचायती कडेन गेले आमी, पंचायती कडेन इन्फॉर्मेशन मागली, कांयच इन्फॉर्मेशन मेळूना. म्हणून तेन्नाच्यान मागीर आमचो तो सुरू जालो प्रवास. तेन्ना सेम गांवांत जो मनीस रावतालो तो आमकां पळयतालो की आमी डिस्कशन करता म्हणून. तेन्ना आमकां तेणी केन्ना येवन विचारूं ना बाबा हे कोण आसा, हेंच्या वांगडा तुमी कित्याक उलयता, आर दे एनजीओस, हे कांय विचारूं ना. पूण तो पयर 7 तारखेक मिटिंगेन बसता आनी स्टेटमेंट दिता की आमचो कांय सपोर्ट ना, आनी जे भुरगे आसा नॉट विथ दीस प्रोजेक्ट ते एनजीओक मेळटा. सो हे तेंच्या तकलेन फीड केला आणि ते फीड केला फ्रॉम 19 सप्टेंबरची मिटींग. तर मिटींग बद्दल हांव थोडें तुमकां अजून इलॅबरेट करता. ती मिटींग अजून त्या 7 तारखेक जी मिटींग घेतलेली तितून आनी एकटो आसलो, तो पंच राजूचो भाव आसा, त्याचं नाव म्हाका येना. तेणी स्वताचे जेन्ना स्टेटमेंट दिता तेन्ना तेणी म्हटलें की जी मिटींग पावसकरान 19 तारखेक घेतलेली ती तांकां एक्सप्लेन करून दिवपाक घेतलेली असं म्हणटा तो, की कितें प्रोजेक्ट आसा तो गांवकारांनी एक्सप्लेन करून दिवपाक. पण हांव ताका क्वेश्चन करता, सपोज पावसकर MLA तुमची इतकीच काळजी करता आणि तुमकां इतको एक्सप्लेन करपाक एफर्ट घेता, जाल्यार तो हेच्या पयलीं जेन्ना तो प्रोजेक्ट प्लॅनिंगान आसलो तेन्ना कित्याक घेवन एफर्ट घेवना तेणी. तेन्ना प्रोजेक्ट हो एक्झिक्युशनान आयलो, अर्दें काम जालें, तेन्ना हेणी एफर्ट कित्याक घेतले की येता आनी हांव गांवकारांनी एक्सप्लेन करता. आणि तो एफर्ट कित्याक घेतलो तेय तुमकां हांव सांगता. आमी भुरग्यांनी आमच्या म्हणजे स्पेसिफिकली पळसकाट्या गांवच्या भुरग्यांनी आमी पंचायतीन प्रेशर हाडपाक सुरू केली. आमी लेटर्स दिली पंचायतीन की आमकां एक्सप्लेन करा ह्या प्रोजेक्ट बद्दल. आमची फर्स्ट मिटींग जाली जी सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि सेक्रेटरी, तातूंत आमी तांकां विचारलें बाबा आमकां सांगा हो प्रोजेक्ट कितें आसा. तेन्ना आमकां सरपंचान कांयच डिटेल त्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगूं ना. आनी जेन्ना तो पर्यंत आमकां कळलें की थंय सबस्टेशन येतलें, त्या सबस्टेशन बद्दल जे डिसएडवांटेजीस आसा तितके ते आमकां कळपाक लागले. आमी सेम क्वेश्चन सरपंचाक केलो की बाबा ह्या प्रोजेक्टाचे कितें डिसएडवांटेजीस जाता आमकां. तो सरपंचान म्हटलें की हांवें सेम क्वेश्चन तामनाराक केलो, तो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्हान म्हटलें की हेचो कांयच सायड इफेक्ट जावचो ना. सो एज अ कॉमन मॅन हांवें परत सरपंचाक क्वेश्चन केलो की आमी पळयता की जसो रस्त्याच्या सायडीक जे बी शॉर्ट ट्रान्सफॉर्मर आसता तेचे आमकां दिसता स्पार्क्स, आणि इतको हो पावर स्टेशन येतलो तितून अशें आसूं शकता किंवा नसूं शकता, पण असले जाल्यार त्याच्या सायडीक इम्पॅक्ट जातले. म्हणजे तो स्पार्क सपोज बाय चान्स पडलो क्योंकि त्याच्या सायडीन सगळे डेन्स फॉरेस्ट आसा, तो फायर कॅच करू शकता आणि आमचो गाव एकदम लागीं असल्या कारणाने त्याचा आमकां हार्मफुल इम्पॅक्ट जावं शकता.
ह्या तुवें चिंतलें काय ना हे हांवें ताका क्वेश्चन्स केलो. सो तेजे प्रॉपर आमकां आन्सर्स येवना. म्हणून आमी त्या मिटिंगेन आमी प्रॉपरली सांगलें ऑन द बेसीस ऑफ अवर लायव्हलीहूड आमी हेका ऑब्जेक्ट करता ह्या प्रोजेक्टाक आनी ते आमी स्पेसिफिकली रिटर्न बरोवन घेतले. सो हे आमचे ऑब्जेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्शन गेले म्हणून तेंच्यांनी मागीर तातडीन ती 11 सप्टेंबरची मिटींग घेतली. 5 मेंबर्सान मिटींग घेतली ते एनओसी क्लियर करपाचे, जशें रुदनाथन तुमकां स्टार्टींग सांगलें ते. पूण त्या मिटिंगेन आमी परत रिक्वेस्ट केली की ग्रामसभा घेवच्या पयलीं ही एनओसी दिवं नाका म्हणून. तेन्ना सरपंच आमची तेणी म्हटलें 4 तारखेक आपूण ग्रामसभा घेता आनी ग्रामस्थांची जी मेजॉरिटी जातली तेचेर मागीर ती हे दितली एनओसी दितली म्हणून तेन्ना क्लियर जालें. सो आतां परत येता हांव 19च्या मिटिंगेचेर. MLA आनी तांकां इन्फॉर्मेशन पास जावपाक लागलें की आतां भुरगे क्वेश्चन्स करता रायट, पूण लोकांक न्ही आतां एक्सप्लेन करून दिता हांव प्रोजेक्ट हो तुमकां कितको बेनिफिशियल आसा, जेणे करून तुमी 4 तारखेक जेन्ना 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा जातली तेन्ना मान्यता दिया त्या प्रोजेक्टाक. पूण थंय हो चुकलो, पावसकर चुकलो. त्यांनी आपलो प्रॉपर होमवर्क करू ना. विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिटिंगेन आयलो आणि ताका अशें दिसलें की हांव येतलो बसतलो वेलकम सगळें जातलें आणि मागीर तो जो तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका तो मायक दितलो आणि तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो सगळे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करतलो. पूण आमी ताका ती संदी दिवं ना. आमी म्हटलें की यू आर पीपल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुजे आणि लोकांचे मतां जुळटा रायट. तो तूं आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून दी जो प्रोजेक्ट आसा तो. तुका तेणी तामनारान तुका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन केल्लोच आसतलो आणि तो तुका समजला म्हणून तुवें तो ताका ग्रीन सिग्नल दिला. तो तूं आमकां एक्सप्लेन करून दी. तेन्ना तो रेज जावपाक लागलो की ताका आमी आपयला सो तो तुमकां एक्सप्लेन करून दिता आणि थंयच्यान मागीर ती सगळी मिटींग गडबडली आणि ताका जे कन्वे करपाचें आसलें ते कन्वे जावंक ना. म्हणून तेणी डायरेक्टली जो ब्लेम आसा तो मिटिंगेचो स्वताच्या फेल्युअरचो ब्लेम आसा तो डायरेक्ट आउटसायडर्स आणि एनजीओचेर घातलो आणि अशें पोर्ट्रे केले की हे एनजीओस येता आणि आउटसायडर्स येता आणि आमच्या लोकांक भडकयता अशें पोर्ट्रे केलें. आणि तेन्नाच्यान मागीर हे सगळें सुरू जालें की हे भुरगे जे आसा उलयता आवाज करता तांकां एनजीओस भडकयता आणि एनजीओस ते फॉलो करता अशें तेन्नाच्यान सुरू जालें. आतां हांव सांगता तुमकां जे लोकांनी स्टेटमेंट दिला, जे तेंच्यांनी 7 तारखेक जे स्टेटमेंट दिला, तुमी सगळ्यांनी स्टेटमेंट पयले आसतले. तर लोकांनी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट दिला आणि एका कारणा खातीर सपोर्ट दिला की आमकां जॉब मेळटले, ह्या एरियेन आमकां जॉब मेळटले. ते आतां जॉबचो नंबर तुमी आयकल्यार कशें ते जस्टिफाय करतले आय डोंट नो. पावसकारान आमकां त्या दिसा मिटिंगेन सांगलें तुमकां 12 जॉब मेळटले. आमच्या मोल्याक पंचायतीचें जे पॉप्युलेशन आसा 2000 आसा. सपोज सगळेच लोक काम करपाक फिट ना जाल्यार एटलीस्ट 1000 या एटलीस्ट 500 तरी लोक फिट आसतले फ्रॉम डे 1. आता तुम्ही इंडस्ट्री हाडली थंय जाल्यार पहिल्या दिसा पासून 500 लोक तुमकां जॉब करपाक मेळटले. सो तुम्ही कसं जस्टिफाय करता हे जे तुम्ही 12 नंबर्स म्हणटा 12 जॉब म्हणटा ते कसे जस्टिफाय करता. सपोज 500 रेडी टू गो असले त्याचे 10% म्हटले तरी 50 जाता, 5% म्हटले तरी 25 जाता आणि 2.5% म्हणटा तर ते 12 समथिंग जाता. सो 2% लोकांक तुम्ही जॉब दिता आणि 98% लोक करतले कितें. म्हणून आमची अपील आसा ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट, गोवा गव्हर्नमेंट की स्क्रॅप दिस. तुमकां लोकांची इतकीच काळजी आसा न्ही, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कसली तरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाडा थंय. जे व्हिडिओज त्यांनी जे दिला तेंच्यांनी ते सारकेच पळया तुम्ही आणि तुमकां खरेंच टेस्ट करपाक जाय न्ही जाल्यार एक इंडस्ट्रीची फायल दवरा टेबलार आणि एक ती प्रोजेक्टची ज्या तामनारांनी जे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आसा न्ही तेची फायल दवरा आणि देन गिव चॉईस टू पीपल खंयचे चूज करपाचे. बेसिकली ते 12 जे जॉब्स म्हणतात ते 12 जॉब्स फॉर एंटायर मतदारसंघ न्ही तो. आणि ऑन दॅट स्पेसिफिकली जर पळयत जाल्यार तातूंत इंजिनियर्स जाल्ले, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, एक क्वॉलिफायड अशे ते जॉब्स आसात. वेदर सच टायप ऑफ हे क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले त्या गांवांत आसपाक जाय न्ही. सो दॅट इज अनदर इशू. म्हणजे कशें ते जॉबाची गाजर दाखोवन हाव इज ट्रायंग टू इम्पोज दीस, इम्पोज म्हणटा इज इम्पोजींग दीस प्रोजेक्ट ऑन मोले आणि आमच्या माथ्यार मारता गोंयकारांच्या बाय गिविंग जस्ट जशें सांगल्या प्रमाणे 2%
It is not 2%. Overall population of सावड्डे मतदारसंघ घेतल्यार 0.00 कितें जातलें तें. बाय जिना मातशें ब्रीफ करतले इन शॉर्ट आनी मागीर क्वेश्चन आन्सर घेवया. Before I start, okay, पयर incident जालो तें आमी CM बरें गेल्ले, so if I'm arrest, I cannot say arrest or what कितें, but there are few points where people need to know, okay. First of all, arrest करते न्हू lady constable to मारले, okay. Busing गायल तुमी, busing there was not a single lady constable. To tell you, there was not a single lady constable, okay. आणि तुम और दो देखो ना मॉडायला without a lady constable in that, okay. That shows that how our government works, okay. The security of women. Secondly, you all took us to the police station till 9:49, okay. That is, we were, I can say, miles person हम door पास जाता नहीं, because Pavaskar was angry, Nilesh Kabral was angry, CM was angry, so they wanted to remove that grudge, the anger, the advantage on us. So till 9:40, not a single lady constable was there inside. As the law book says that if a woman is there inside, there should be a lady constable inside, which was not there. So I would request, tell CM, when you do such things, please keep an eye on that, because we are the people, okay. Secondly, coming to Nilesh Kabral, okay. आता सगळे तुगे आहाय ते तितले सगळे आम तुका इन्साफा दिता. First thing, when you were an GTDC chairman, okay, there were few projects that you had proposed, okay, like the fab bus, carbon bus, amphibian bus project or something, okay. That's kids are there. Have you told people या हुई तू दाखवलो हा तेच प्रोजेक्ट तू पास कोला, तेच प्रोजेक्टा कित जाला, तेच पयश हुई गेले, तेच पयशा कित कोल तुमी, तेच हाटल्यान पासून जायत प्रोजेक्ट केलो हाय, which is half done. तेच पयश हुई कायलो हाय तुवें. Have you showed that to the public? Secondly, the pandemic तू इतू बिल आडोइन काडे, okay. तेच तुको अजून solution you have not got. You have harassed people with that, okay. लोग अजून देखून तुझ देरा पतिंग येताय to tell you that see this is my bill, this has increased. ये तुको basic तुको जाल ना जाल्यार तू all development आत मारू वयता. ये basic development तुको जाले solve करपाकू, that you are going for such a big development. अरे I am telling you, first solve what is there in your this constituencies. Okay, then you go for big project where you are trying to eku bara bochok marpa. Amge eku baro saulo ha eku bara bochok mar high number rapache. Te magi od ate project sodpache main dusre party che galpache. That is still going on. Because you are blaming this government, that party, this party. Ultimately those party people are in your only this BJP. It is not someone else. So before you all do such thing, now be clear on your words. Okay, एको बारा बोचोक मान हाय हुई वचपा नाही तुमी आणि लोकांचे शिराप आणि पयश घेन न्हू हें भोगपा ना बरें तुमकां. आणि पावसकार सांगता 19 September also what happened, even Nilesh Kabral said us anti-national. This is a huge word what he calls us, anti-national, okay. He should know that when you were not elected, when you used to speak on opposition, you were also the same thing, anti-national. Was it? That's the reason you are using these words to us today, just because we are questioning for the right. So I would request, tell Nilesh Kabral, please be careful of your words that you speak to us, okay. Secondly, that meeting was kept for entire public, okay. Whoever has objection, whatever, Pavaskar stands up and says, get out, get lost. Is this the word a minister talks? Is this how you speak to your people? Even the Mole people, the resident, you're telling them, tu agra, tu boss. What attitude is that? We have seen Pavaskar, we have seen Nilesh Kabral, we have seen CM, what you all have done now. That day also to CM we said very nicely, okay, I'm choose konak, tu choose Zaina ka, you come out. Keep your entire police force. Speak to us and go. We are not harming you or something. I'm to kit maru ya kit koru ya. No. Very nicely to give that, that memorandum to you and to say, listen to our voices. It was that simple. Into arrest phone, what are you going to gain?
If today you all don't listen to our voices, the coming generation is going to believe in the government. Are they going to even, elect the representatives? They will think it's a scare. It's all like gundagiri hota hai. This is how the democracy is working. It's showing a bad image. This is wrong. Recently we have seen a video as well as pictures going viral of a leopard being crashed or cut through railway tracks, and that was where Mole. If we are going to be doing double tracking, आम्ही ते double tracking केला जाल्यार कोणाक फायदो तो? Who is going to benefit from it? We are going through the lines and the rivers and the land of the animals. Pavaskar, the ministers, you all don't own any land here in Goa. You all are only elected representatives. Remember that. You all are in today, you will be gone tomorrow. But our land in Goa, our animals in Goa, and for the children's future, because this is what we teach children in school, no? Save animals, let them not go extinct. Which animals have got extinct? This is what we are going to show in our near future of children of Goa, that these animals were there in Goa, but because of our double tracking and because of big money that's coming into Goa, we have destroyed our nature. Animals don't have a voice to speak, but we are speaking for them. Do not go for double tracking. Do not get coal. It's a very slow death. People of Goa, we do not realize this importance right now, but it's a slow death. Let us not destroy Mother Nature. Let us not destroy our beautiful Goa, our land, our fields, our rivers, everything. Today we are here as Goans, as individuals coming together to fight for Goa. We have kept all our NGOs aside. We have kept all our groups aside. We have kept all political things aside. Don't we have the right to come and question our elected representatives? What the heck you are doing? You are arresting us women. You are taking us men into, not even informing us. What gundagiri is this? You're suppressing. This is democracy. We don't want Hitler's rule over here. The present government is getting into a Hitler's rule, and we do not want that. We are still the governance for the people, by the people, of the people. And we will stand here, we will voice up, we will fight. And people of Goa, calm down in numbers, because we are just few of us. But we need ground support. Everywhere there are issues happening, just Mole is not getting affected, whole Goa is getting affected. If Western Ghats get affected, whole Goa, I repeat, whole Goa is getting affected. Right down to our low field area. We can see overnight during COVID situation how these elected representatives are taking full advantage of the situation, because they know people are scared of COVID situation. They are not going to come out and fight. Gram Sabhas are not being held. Where is the power of the people of voice? So please, people of Goa, if you all are watching this, calm down, support. We keep repeating this. We are few, we are ready to take the bullet, but we need support behind you. Don't let us kill ourselves. We need ground support. So please come. Bangla area, support करकर enough is enough, and that time हम सही रहा था एक वोट हम जुगाड़ पा. Thank you. Krishna sir, any question? माझ्या शिकले निर्मला सावंत राजेंद्र केसर आणि फायट करताले ते काम मिळाली. आम्ही जेव्हा मादळीचे आंदोलन सुरू केले इन ऑक्टोबर 2019, त्या टायमार आम्ही सगळ्यांक मेळ्ळे. सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा. म्हणजे आम्ही ताईक मेळ्ळे, आम्ही सरांक मेळ्ळे, आम्ही सगळ्यांक जे कोण आंदोलनात पयलीं आशिल्ले आनी जे कोणाक आंदोलनां आतां येवपाचें आसा, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज आमी मेळ्ळे. ताईचें स्पश्ट मत आसा की तुम्ही जे करता ते यू आर डुईंग अ रायट वे, बट आपूण तुमच्या बरोबर रस्त्यार येवंक शकना, बिकॉज शी इज अ पार्टी टू द पिटिशन इन हायकोर्ट. सो तांकां अशें दिसता की कंटेम्प्ट जावंक शकता, म्हणून ती रस्त्यार येना. बट त्यांचो जो सपोर्ट जो आसा, मोरल सपोर्ट आसतलो, मागीर डॉक्युमेंटेशना सपोर्ट आसतलो, तांच्यांनी सांगलां क्लियरली की पूर्ण सपोर्ट तुमकां आसा. राजेंद्र केरकर सरांचो पयलो जो सेशन जालो आमच्याच बरोबर जालो, तातूंतल्यानूच खरें म्हटल्यार आमकां उर्जा आयली मादळी वाचोवपाची. आनी इमिजिएटली जे इसी क्लियरन्स आनी एडेड बीट जे जावडेकरान केल्ले पळय, तातूंतल्यानूच खरें म्हटल्यार आमकां आयले. आनी इवन देन आमी राजेंद्र सराक मेळ्ळे. राजेंद्र सरांचें अशें म्हणणें आसा की यू आर डुईंग अ गुड जॉब, तुम्ही फुडें सरा, आपलो जेन्ना सपोर्ट लागतलो तेन्ना आसतले. आनी ग्राउंडार जेन्ना आमकां सपोर्ट लागता पळय तेन्ना आमी राजेंद्र सराकूच फोन करता, सर अशें आसा, वॉट इन्फॉर्मेशन यू हॅव. आमकां जे आतां पळय इन्फॉर्मेशन खंयची मेळटा ती राजेंद्र सर एंड हिज टीम हेंचे कडल्यानूच मेळटा.
आणि त्याच बरोबर कर्नाटकांतल्यानय आमकां इन्फॉर्मेशन खूबशी मेळटा. ताका लागून हांवें 8 ऑगस्टाक जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाच्या अंडर घेतलेली, त्या प्रेसान सांगिल्लें की सौदत्ती डॅम व्हांवता, इज ओवरफ्लोईंग. इतली वर्सांचे हिस्ट्रीन सौदत्ती डॅम हो केन्ना भरूं नाशिल्लो. तो अचानक ह्या वर्सा कित्याक भरलो आनी ह्या वर्सा कित्याक भरलो हे पयलीं म्हटल्यार फोटोग्राफांतल्यान कळून येयलें आनी पयरच्या व्हिडियोतल्यान कळून येयलें की सारको यू टर्नांतल्यान मारून आमकां यू टर्न खूब आमी आयकलें, पूण म्हादईचो यू टर्न आमी ह्या फावटी व्हिडियोतल्यान पळयलो की कशा प्रकारचो यू टर्न हे कर्नाटक गव्हर्नमेंटान मारला आनी गोंयच्या सायडीच्यान उदक बंद केला आनी उदकाक गोंयकारांक फाटीचेर करपाचो प्रयत्न केला.